اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہیلو غائز، السلام علیکم. ہم آ چکے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو بھی ایک اصلاحی ویڈیو ہے، یعنی کہ بہت ٹائم کے بعد اصلاحی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے معذرت بھی. ہم نے بولا تھا کہ جلدی ہی بنائیں گے لیکن نہیں بنا سکے بیچ میں. تو آج یعنی کہ ہمارا ایک پروگرام ہے، یعنی کہ ہم ایک تنظیم میں کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کچھ پروگرام دیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ہمارا ایک پروگرام ہے علم محفل. تو آج ہمارا وہ پروگرام ہے. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، اور اس میں کیا کیا اس کے مقاصد ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو آگے جا کے آگاہی دوں گا. سب سے پہلے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. جیسا کہ کوئی بھی کام ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ تلاوت قرآن مجید، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید. تو تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دوں گا بھائی میسا آواز کو کہ آئیں اور وہ تلاوت قرآن مجید کریں. پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صلی صل علی على محمد و آل محمد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو غیس، اب جیسا کہ ہمارا پروگرام کلام الہی سے شروع ہو چکا ہے، تو اب میں بتاؤں گا اس پروگرام کے مقاصد کیا ہے، ہم یہ پروگرام کس وجہ سے کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں تو اس کے مقاصد وغیرہ کیا ہیں اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. تو اس پروگرام کے بنیادی طور پہ 3 مقاصد ہیں، یعنی کہ علمی محفل جو پروگرام ہے اس کے بنیادی طور پہ 3 مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقاصد ہے کہ جو ایک یعنی کہ فرد ہے اس میں خود اعتمادی پیدا کرنا، یعنی کہ اس میں تمام دوست دروس وغیرہ دیں گے یا کچھ نصیحت وغیرہ کریں گے، یعنی کہ اس میں خود اعتمادی ہوگی. وہ یہاں پہ آ کے بیٹھنے کی صلاحیت رہے گا کہ میں آگے جا کے بول سکتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں مطالعے کا شوق پیدا کرنا. ظاہری بات ہے کہ وہ درس وغیرہ دے گا، نصیحت وغیرہ کرے گا، تو وہ ایسے ہی خود تو نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ کوئی جائے گا کتاب پڑھے گا اور کسی کتاب سے وہ اپنا درس بنائے گا اور پھر اس کتاب سے وہ لوگوں تک پہنچائے گا. اور پھر جو تیسرا اس کا مقاصد ہے، یعنی کہ خود بھی علم سیکھنا اور دوسرے تک پہنچانا. ظاہری بات ہے کہ وہ جب کتاب پڑھے گا تو اس کو خود بھی علم آئے گا، اور وہ جب آگے آگے یہاں میں بتائے گا تو دوسروں کو بھی بتائے گا. تو اس علم محفل کے ہمارے پاس 4 شعبے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کا شعبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدرس. یعنی مدرس کسی بھی ایک موضوع پر اپنا درس تیار کرتا ہے اور آگے جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا کیا اس کا درس ہے. تو سب سے پہلے مدرس میں ہوں. تو پہلے یعنی کہ ہر ایک شعبہ جب آئے گا تو میں اس کی وضاحت کرا جانوں گا. تو چلو سب سے پہلے مدرس ہوں میں، تو میں اس کا یعنی کہ میں سب سے پہلے درس دوں گا. تو چلو یہاں پہ کچھ ہمارے دوست ہی موجود ہیں، ان کا بھی آپ کو دکھا دوں. اور ویسے تو ہمارے زیادہ دوست ہوتے ہیں لیکن کچھ کو ہم نہیں بلا سکے، یعنی دعوت کم دے سکتے ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں جو ہم تقریباً دوست ہوتے ہیں وہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہیں بھائی سکندر، بھائی اون، اور بھائی میسم، بھائی واجد، اور بھائی حسن نے کیمرہ پکڑی ہوئی ہے. تو یہ تھے ہمارے دوست. تو سب سے پہلے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اور میرا پہلے مدرس جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہوتا ہے سندھی زبان میں، کیونکہ یہاں پہ ہماری جو رائج زبان ہے ہمیں اس میں پروگرام کرنا ہے. تو سندھی زبان ہے. تقریباً دوست ہمارے جو ویورس ہیں وہ سندھی ہیں، تو یہ سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ کوشش کرے سمجھنے کی، یعنی کہ اس میں ہمارے لیے بہت درس ہے اور بہت نصیحت ہے. تو چلو پہلے جو ہمارا سیشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں. تو ہماری علم محفل کا شروعات ہو چکا ہے سب سے پہلے یعنی تلاوت قرآن مجید سے. اب ہمارا جو پہلا سیشن ہے یعنی کہ مدرس کا، جو سب سے پہلے میں شروع کروں گا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اور محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. त जेको अॼु असांजो मौज़ू आहे इल्म महफ़िल में, जेको मूंखे मिलियो आहे मुदरिसीन जो, यानी मुदरिस जो, उहो आहे तक़लीद. यानी असां जेको दीन जो यानी अहकामनि में जेको पहिरियों पहिरियों असांजो मौज़ू आहे. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हाणे तक़लीद छा आहे हिनखे सम्झणु असांजो लाज़मी आहे. तक़लीद अरबी ॿोली जे लफ़्ज़ कुल्द मां निकितल आहे. कुल्द जी माना आहे कंहिंखे बि पंहिंजी शइ पाराइण, यानी जो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल वठूं. ईअं माना असांखे ॻाल्हि न सम्झ में जेसिताईं असां एग्ज़ाम्पल न वठंदासीं. हाणे ॾिसो, मिसाल जी ॻाल्हि आहे, हाणे हिकिड़ो हूंदो आहे घोटु, उन जी जॾहिं शादी वग़ैरह थींदी आहे त उन जेके हार हूंदा आहिनि उन खे ॻिचीअ पाराईंदा आहियूं. हाणे इहो माना छा कंदा आहियूं, ख़ुशी जो इज़हार कंदा आहियूं, माना उहो पारायूं था पंहिंजी शइ उनखे. अहिड़ी तरह हाणे तक़लीद में पंहिंजा जेके अमल आहिनि उहे सभई पंहिंजा अमल हिकु मुजतहिद जे ॻिचीअ पाराए छॾण. त जेको मुजतहिद चवंदो जहिड़ी तरह उन तरह असां अमल कंदासीं, इनखे चइबो आहे तक़लीद.
इहा आहे हाणे कुल्द जी माना। पर हूअं अगरि असां पंहिंजी आम ॿोली में राज ॿोली में ॾिसूं त तकलीद जो मुराद आहे कंहिंजी पैरवी करणु, कंहिं बि जामा शराइत या मुजतहिद जी पैरवी करणु। ठीकु आहे, इहा आहे हाणे तकलीद। हाणे तकलीद असां छो कयूं? ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हाणे ईअं त न आहे त मां सिर्फ़ु चई छॾियो आहे जामा शराइत जी पैरवी कबी, पर हाणे तव्हां मां हर कंहिं ज़हन में सुवालु उथंदो त बाबा तकलीद मां कयां छो? ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, मां को ज़रूरत त कोन्हे मां कंहिं तकलीद कयां, कंहिंजी पैरवी कयां। हाणे तकलीद इन जे लाइ लाज़िम आहे छो त इंसान वटि पाण वटि एतिरो हिकु त अमल कोन्हे, यानी सॉरी इल्मु कोन्हे। जॾहिं इंसान वटि पाण वटि इल्मु हूंदो त पोइ हिन लाइ तकलीद लाज़िम न आहे, जंहिं वटि पाण वटि इल्मु आहे। ॿियो त असांजे जेको इमाम ज़माना आहे इमाम महदी अलैहिस्सलाम, उन्हनि बि फरमायो आहे। सलवात पढ़ो त उन्हनि तव्हां जो कौल आहे उहो ॿुधायां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल। इमाम महदी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था त पेश ईंदड़ नवनि वाक़िया सबबि असांजे उन्हनि ॾांहुं रुजू करियो जेके तव्हांखे असां जूं हदीसूं ॿुधाइनि था। उहे तव्हां ते मुंहिंजी हुजत आहिनि ऐं मां तव्हां ते अलाह ताला जी हुजत आहियां। यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम छा चयो, जेके बि तव्हां नवां वाक़िया पेश अचनि था उन्हनि में तव्हां केॾांहुं रुजू करियो, उन्हनि जे लाइ, उन्हनि जे मसइलनि लाइ जेके तव्हांखे असांजी हदीसूं ॿुधाइनि था। हाणे ॾिसो, जीअं इन जो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल वठूं, कहिड़ा नवां वाक़िया आहिनि। हाणे असां चयो सभु त असांजे पिया इमाम वारा ॿुधाया, हाणे नवां वाक़िया छा जो असां उन्हनि ॾे वञूं। जीअं मसइलो आहे पेट्रोल। हाणे पेट्रोल पहिरियां हुया बाबा, न हो पेट्रोल पहिरियां, महिमान जे दौर में पेट्रोल कोन हो, घोड़नि ते सवारियूं कंदा, पर हाणे चयो पेट्रोल। हाणे ख़बर न आहे पेट्रोल पाक आहे, निजिस आहे, मुबाह आहे या मकरूह आहे, छा आहे, कहिड़े अमल में थो अचे ख़बर ई कोन्हे असांखे। हाणे इन लाइ कंहिं रुजू कंदासीं जेके असांखे इमामनि जूं छा था ॿुधाइनि, रिवायतूं था ॿुधाइनि, हदीसूं था ॿुधाइनि। हाणे उहो असांखे इहो मसइलो ॿुधाए, छो त असां वटि पाण वटि एतिरो इल्मु कोन्हे त हिन मसइले सही तरह डिफाइन करे सघूं त मसइलो आहे छा। हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इहा आहे तकलीद, इनखे चइबो आहे तकलीद। हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि कंहिं तकलीद खे वेंदा त मां वञी कंहिंजी बि तकलीद करणु शुरू करे छॾियां। हिकिड़ो चरियो आहे उनजी मां तकलीद कयां, आहे ॿ टे हदीसूं ॿुधाए थो, मिसाल जी ॻाल्हि आहे मूंखे हाणे ॿ टे हदीसूं अचनि थियूं, हाणे माण्हू अचनि मुंहिंजी तकलीद कनि, मुंहिंजी तकलीद कोन थींदी, छो त सिर्फ़ु उहो न आहे त हिकु ॿ टे हदीसूं ॿुधाए, उनजे लाइ वरी कुझु शराइत आहिनि। हाणे हिकु मुजतहिद ते जी तकलीद करण लाइ 8 शराइत आहिनि, यानी उन मुजतहिद में उहे 8 शयूं हुजनि पोइ असां उनजी तकलीद करे सघंदासीं। सभ खां पहिरीं जेकी अहम शराइत आहे त उहो ज़िंदा हुजे, कॾहिं बि मरियल शख़्स जी तकलीद कोन थींदी। मरियल शख़्स आहे जेको उनजी तकलीद कोन था करे सघूं, उन जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे तंहिं दौर में ऐं हिन दौर में नवां मसइला जे करे छा हुजे, पहिरीं पॉइंट ज़िंदा हुजे, ॿी पॉइंट आहे बालिग हुजे, कंहिं बि नाबालिग जी तकलीद कोन थींदी। यानी बालिग ॾिसजे त मर्द आहे त 16 सालनि जी उमिरि में अची वियो हुजे, माना 15 साल पूरा कया हुजे, अगरि औरत आहे त 9 सालनि जी उमिरि में अची वई हुजे। ऐं टियों आहे त मर्द हुजे, औरत जी तकलीद कोन थींदी आहे, मर्द थींदी आहे, यानी माना 16 सालनि जी उमिरि में अची वियो हुजे जेको, उन जर्से असांखे तकलीद करणी आहे। हेतियूं 3 पॉइंटियूं। हाणे चौथी पॉइंट आहे त आकिल हुजे, यानी हर को कमु पंहिंजी अकल सां हल करे सघे, ई न आहे त कोन्हे अहिड़ो कमु हुजे जेको न करे सघे, इन करे आकिल हुजे, फुल उहो अकल रखंदो हुजे। ऐं 5 पॉइंट आलिम हुजे, आलम न आलिम, यानी पंहिंजे दौर जे जेको पंहिंजो दौर आहे उन में सभिनी खां वधीक इल्मु रखण वारो हुजे, जंहिं वटि सभिनी खां वधीक इल्मु आहे उहो ई आलम आहे ऐं असां उनजी तकलीद करे सघूं था। ऐं जेकी 6 पॉइंट आहे उहा इहा आहे त हलाली हुजे, यानी हलाली यानी उहो नस्ल सही हुजे ऐं सही तरह पैदा थियो हुजे। हाणे उहो कीअं ॾिसंदासीं, उन जी तारीख़ ॾिसंदासीं, उनजे वालिदीन जी तारीख़ ॾिसंदासीं, वाह हिन जी वालिदीन जी तारीख़ कीअं, जा वालिदीन कीअं हुया ऐं हिन जी तारीख़ छा आहे, उहो सही तारीख़ वग़ैरह ॾिसी पोइ असां हिकु फ़ैसिलो करे सघूं था बाबा हिन जी तकलीद करणी आहे। ऐं 7 पॉइंट आहे उहो आहे आदिल हुजे, को बि ईअं न आहे त सिर्फ़ु आदिल वरी 2 क़िस्मनि जा थियनि था। आदिल हिकु आहे जेको असां चवंदा हुआ हक़ थो कहे, हर कंहिंखे पंहिंजो हक़ ॾिए थो, हिकिड़ो त इहो आदिल आहे। ॿियो उहो आदिल आहे जेको जेको चए थो उहो कहे बि थो, यानी मिसाल जी ॻाल्हि आहे असांजे चए थो तव्हां नमाज़ पढ़ो पर पाण नमाज़ नथो पढ़े, उनजी तकलीद कोन थींदी, यानी 2 अमलनि में आदिल हुजे, जेको चए थो उहो बि पाण कहे ऐं ॿियो त हक़ कहे, हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु कहे ऐं जेको हक़ आहे उनजो साथ ॾिए। ऐं आख़िरी पॉइंट 8 पॉइंट शिया असना अशरी हुजे, यानी 12 इमामनि खे मञण वारो हुजे, असां उनजी तकलीद करे सघूं था। हाणे हीअ कुझु मुजतहिद जूं शराइत ऐं इहा आहे तकलीद। हाणे पर असां ॾिसूं त जेको मुजतहिद आहे उहो कीअं थो ठहे, जेको हिकु मुजतहिद आहे माना सम्झो त उहो 16 या 12 सब्जेक्टनि में PhD कंदो आहे, यानी जीअं हिकिड़ी PhD कंदो तॾहिं उन उनजी उमिरि गुज़री वेंदियूं आहिनि।
पर हिकिड़ो मुजतहिद घणनि सब्जेक्टनि में PhD कंदो आहे, या 16 या 12 सब्जेक्ट, ऐं उन में महारत हासिल हुजे, फुल जीअं ॿियनि ताईं उहो अमल पहुचाए सघे। उन मां कुझु आहिनि यानी क़ुरान ऐं क़ुरान जी तफ़सीर, या हदीस जी तफ़सीर जहिड़ी तरह उहो ॿियनि खे ॿुधाए सघे। इहो आहे पूरो तक़लीद जो प्रोसेस, ऐं हीअं आहे असांजी तक़लीद। इहो हुयो मुंहिंजो दर्स। हाणे वञूं था असां पंहिंजे ॿिए शोबे की तरफ। तो गाइस ये था हमारा सबसे पहला शोबा यानी मुदर्रिस का, यानी जो मेरा था दर्स मैंने दिया, तो ये था हमारा दर्स। अब ये दूसरा शोबा इल्म महफिल का, यानी कि मकाला नवीस। यानी जैसा कि मुदर्रिस थोड़ा आला पैमाना होता है, वो ज़्यादा यानी पॉइंट सिर्फ देखता है, फिर आपके आगे जो जहाँ पे दोस्त बैठे हैं या आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं बस वजाहत कर रहा था हमें। अब ये मकाल नवीस में दोस्त वो होता है जो यानी ज़्यादातर देख के पढ़ता है, यानी कि क्योंकि अब वो तैयार हो रहा है मुदर्रिस के लिए, तो वो है हमारे ओन भाई। तो सबसे पहले सलवात पढ़ के और भाई ओन को बुलाते हैं, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। तो अब आएंगे भाई ओन, तो भाई ओन अब आए और अपना जो आपका मकाला है वो पेश करें। आए अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जेको मुंहिंजो मौज़ू आहे मुतहरात। मुतहरात माना जेको पाण बुनियादी तौर ते पाक हुजे ऐं ॿियनि खे पाक करे, उहे मुतहरात 12 आहिनि। पाक करण वारी शयूं 12 आहिनि। पहिरियों आहे पाणी। पाणी माना पाण पाक आहे ऐं ॿियनि खे पाक कंदो आहे। अगरि जे का निजिस शइ आहे असां पाणी सां धोईंदासीं त उहा पाक थी वेंदी। ऐं जेको असांजो ॿियो आहे मुतहरात, उहो आहे ज़मीन। ज़मीन माना जेकी ज़मीन जी मिटी आहे उन सां शयूं पाक थींदियूं। जीअं माना पाणी न हूंदो आहे त असां उन सां तयमम बि मिटी सां करे सघूं था। मिटी पाक आहे। ऐं असांजी जेके चपलूं हूंदियूं आहिनि, जीअं माना असां ॿाहिरि हलूं था, नाली में पेर लॻी वियो त अगरि जे असां हलंदासीं त उहा चपल पाक थी वेंदी। ऐं जेको टियों आहे असांजो उहा सिज। सिज जी रोशनी सां माना इमारतूं या वण जेके निजिस थींदा आहिनि, कांव बांव जी विठ सां उहे साफ़ थी वेंदा। जीअं अगरि जे पहिरियां हुन में मींहुं वसंदो, पोइ हुन ते सिज जो पाणी सिज जी रोशनी लॻंदी त उहो पाक थी वेंदो। ऐं जेको असांजो चौथो आहे इस्तहाला। इस्तहाला माना अगरि जे माना हिकिड़ी काठी आहे, उहा निजिस आहे, त उन ते बाहि हणंदासीं त उहा उन मां कोयलो ठहंदो, उहो पाक। पंजो जेको आहे इनकलाब। इनकलाब माना जेको पंहिंजी सूरत तब्दील करे। अगरि जे हिकिड़ो शराब आहे, उन में ग़लती सां माना लूणु थो पइजी वञे, अगरि जे हासिकार कंदासीं त उहो पाक न थींदो। अगरि जे हुन में लूणु थो पइजी वञे, असांखे ख़बर न आहे, पोइ उहा अगरि जे सुर्के में तब्दील थी वञे त उहो पाक आहे। ऐं असांजो जेको छहों आहे इंतकाल। इंतकाल माना अगरि जे असांजे जिस्म ते को अची मच्छर थो वेहे, अगरि जे असांखे ख़बर आहे हिन असांजी रत चूसी आहे, अगरि असां हुनखे हीअं करे घणा मारींदा आहिनि, हीअं करे मारियूं था त उहो उन जी जेकी रत असांखे लॻे थी असांजा हथ पाक आहिनि, असांजे निजिस न थिया। अगरि असांजो सतों आहे उहो आहे इस्लाम। इस्लाम बि माना माण्हू पाक कंदो। अगरि जे को काफ़िर आहे, अगरि जे उहो इस्लाम क़बूल थो करे त उहो पाक आहे। अगरि जे काफ़िर आहे, उहो पहिरियों काफ़िर आहे त उहो अगरि जे आलो आहे, अगरि जे उहो असांखे हथु लाहींदो त उहो निजिस आहे। असांजो जेको अठों आहे उहो आहे तबियत। अॼु माना तबियत जी माना मुराद आहे अगरि जेका ॿार जी चडी आहे, उहा अगरि जे माना को धोए थो त उहा निजिस आहे। ॿार पोटी पिसी कंदा आहिनि त अगरि जे उहा धोए थो त असां ईअं हूंदो आहे त असांजा हथ बि निजिस थी विया आहिनि। अगरि जे उहा असां धोऊं था त उहा साफ़ थी वञे त असांजा उन सां गॾु हथ बि साफ़ थींदा, पोइ उहो पाक आहे। ऐं जे बाबा जे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाव आहे ऐं निजासतुनि जो दूर थियणु। माना ऐं निजासतुनि जो दूर कीअं थींदो, जे असांजो ॾंदु भॼी थो पए, उन मां रत थी वहे, पोइ अगरि जे उहा रत असां थुक करे उछलियूं था त पोइ उहा असांजो वात पाक थी वेंदो। ॾहों आहे मुस्लमान जो गाइब थियणु। माना अगरि ॿ छोकिरा आहिनि, उहे यूनिवर्सिटी में था पढ़नि था, उन्हनि मां हिकिड़ो वञे थो घर, त उहो हुनखे चई थो वञे जेके मारी शयूं आहिनि तूं इस्तेमालु भले कजांइ। पोइ उहो अगरि जे रुमाल आहे उहो हुन इस्तेमालु थो करे त उहो हुन में शक न करे त उहो निजिस आहे या पाक आहे। भले निजिस बि हूंदो पर उन लाइ उहो पाक आहे, उहो पाक थी वेंदो। ऐं जेको असांजो 11हों आहे उहो आहे ज़िबा। ज़िबा माना असां जेको जानवर खे जेकी ज़ीर ॾिबी आहे, उन में जेको पिचकारी करे जेको रत निकिरे उहो निजिस आहे, उन खां पासो कयो। माना उहो अगरि जे कपिड़े ते लॻी वञे त उहो निजिस आहे असां लाइ। उन में छो त जेके माना बकरो आहे त उन जो जेको जरासीम हूंदा आहिनि उहो उन में उन ई रत में हूंदा आहिनि, छो त उहो पिचकारी जेको करे थो निकिरे न, उन में उहो आहे, उन में बैक्टीरिया आहिनि, उहो माना उहो असांखे लॻंदो त उहो निजिस आहे। जेकी 12 पॉइंट आहे निजासत खाईंदड़ जानवर जो इस्तबरा। इस्तबरा माना कीअं कजे,
उन मां मुराद आहे त माना जेकी जानवर आहे माना को बि त उहो को ख़राबु शइ थो खाए असांखे ख़बर न आहे पोइ उन इस्तबरा कजे माना जीअं उहा पाक थी वञे अगरि जे उहा गंद थी खाए त उहा असां लाइ पाक न आहे पोइ उन इस्तबरा अगरि जे कुकड़ आहे त उनखे 3 ॾींहं कंहिं जॻह ते बंदि कजे उनखे अन्न पाणी ॾिजे पोइ उहा पाक थींदी हुई याददाश्त 3 ॾींहं हूंदी आहे पोइ उनखां विसरी वेंदो त हेॾे गंद आहे छा पोइ उनखे असां ज़िबा करे खाई सघूं था अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाबा जे बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। तो गाइस ये थे हमारे भाइयों और देखा कि यानी कि ये मुदर्रिस के लिए तैयार हो रहे हैं इसलिए उनकी थोड़ी गलतियां कहीं पेशियां होंगी क्योंकि मुदर्रिस के लिए तैयार होंगे ज़ाहिर बात है कि पहले ही हर कोई शख्स मुदर्रिस नहीं बन जाता और वो अभी तैयार हो रहे हैं यानी इल्म फिल का हमारा मकसद अभी पूरा हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे हैं। तो इसके बाद हमारा इल्म फिल का आता है तीसरा शोबा यानी कि 2 हो गए मुदर्रिस मकाल नवीस अब है तीसरा दानिश दोस्त यानी दानिश दोस्त वो होता है जो किसी भी आयमातार के 10 14 या 20 अकवाल लिख के आता है और वो आके हम दोस्तों के सामने पेश करता है और वो भी हमारी राज ज़बान यानी कि सिंधी में होंगे तो वो भी आप देख लें। और जो हमारे दानिश दोस्त हैं वो है भाई वाजिद तो भाई वाजिद को गुजारिश करेंगे कि वो आए और जिन भी आयमातार के उन्होंने कॉल लिखे हैं वो हमारे आगे सामने आके पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हांजे अॻियां कुझु कॉल पेश कंदमि इमाम अली अलैहिस्सलाम जा 10 नंबर पहिरियों जंहिं तव्हांजी तारीफ़ कई उन तव्हांखे क़त्ल कयो। नंबर ॿियों जेको गौर फ़िक्र कंदो आहे उहो हक़ीक़त खे हासिल कंदो आहे। नंबर टियों सभ खां ग़रीब उहो आहे जंहिंजा सुठा दोस्त न आहिनि। नंबर चौथों ईमान जी इमारत चंद थंभनि ते क़ाइमु आहे। पहिरियों सबर ॿियों यकीन टियों अदल चौथों जहाद। नंबर पंजों ख़ामोशी ऐं सबर दुश्मन जे लाइ बदतरीन शिकस्त आहे। नंबर चौं माण्हुनि जा मेल ॾिसी पाण खे ग़रीब न सम्झो छो त क़बरूं सभिनी जूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि। नंबर सतों जवान जी दिलि बंजर ज़मीन वांगुरु आहे उन में जेको पोखींदो उहो ई फुटंदो। माशाअल्लाह। नंबर 8 जॾहिं तव्हांजी मुखालिफ़त हद खां वधी वञे त पक सम्झो त रब पाक अव्हांखे को मक़ाम ॾियण वारो आहे। नंबर 9 जवानी जो दौर जल्द गुज़रण वारो दौर आहे। नंबर 10 इमाम अली अलैहिस्सलाम खां कंहिं पुछियो त दोस्त ऐं भाउ में छा फ़र्क़ु आहे पाण फरमायो भाउ सोनो आहे ऐं दोस्त हीरो आहे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये थे दानिश दोस्त यानी कि भाई वाजिद जिन्होंने आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम के 10 अक़वाल सुनाए सिंधी में। अब आते हैं हमारे इल्म फिल के लास्ट शोबे पर क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इल्म फिल के 4 शोबे होते हैं। पहला हमारा हो चुका मुदर्रिस जो मैं था, दूसरा हो चुका मकान नवीस जो था भाईयोन और फिर था दानिश दोस्त जो थे भाई वाजिद। अब है लास्ट शोबा जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट वो दोस्त होता है यानी कि जो कुछ यानी कि तंजीमी खबरें लाता है कुछ जो हमारे मुल्क की खबरें हैं वो लाता है और उनका एक मजमुआ बना के जैसे खबरें हम सुनते हैं इसी तरह वो एक न्यूज़ यानी कि बना के आता है और फिर हमें आगे सुनाता है। तो वो है भाई हसन। तो भाई हसन से गुजारिश है कि वो आए और जो उन्होंने खबरें बनाई वो हमारे सामने आके पेश करें और आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अॼु जेके मां कुझु ख़बरूं ठाहियूं आहिनि असगरिया न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हसन रज़ा असगरी। हेडलाइंस नंबर 1 असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मरकज़ तरफ़ां 5 रोज़ा वर्कशॉप थी गुज़रियो। नंबर 2 असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मरकज़ तरफ़ां वर्किंग काउंसिल इजलास थी गुज़रियो। नंबर 3 पूरे पाकिस्तान में न्यू ईयर मल्हाइण ते पाबंदी लॻाई वई। नंबर 4 इस्लामाबाद लाहौर ऐं कोटिया में मज़ीद छुटियुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो। हाणे इन्हनि ख़बरनि जी कुझु तफ़सील। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नंबर 1 असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मरकज़ तरफ़ां 5 रोज़ा वर्कशॉप थी गुज़रियो। 26 दिसंबर खां 3 दिसंबर ते कयो वियो जंहिं में बहितरीन दुरुस ऐं अमली तरबियत कई वई।
नंबर ब असगरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मरकज़ तरफ़ां वर्किंग काउंसिल इजलास थी गुज़रियो 3 खां 31 दिसंबर ते कयो वियो जंहिंमें बहितरीन दुरुस्त ऐं मरकज़ी काबीना जी मंज़ूरी वरिती वई। नंबर 3 पूरे पाकिस्तान में न्यू ईयर मल्हाइण ते पाबंदी लॻाई वई। फ़लस्तीन भाइरनि सां यकजहती जो इज़हार कंदे पाकिस्तान में न्यू ईयर जे मौक़े ते बम लॻाइण ऐं आतिशबाज़ी ते पाबंदी लॻाई वई। नंबर 4 इस्लामाबाद लाहौर ऐं क्वेटा में मज़ीद छुटियुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो। इन्हनि इलाइक़नि में घणी सर्दी पवण जे करे ऐं कुइर घणी हुजण जे करे 1 जनवरी खां 10 जनवरी ताईं छुटियुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बावाज़े बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजिल फरजा। तो गाइस ये था हमारे इल्म फिल का प्रोग्राम जो हमारा बेहतरीन नमूने से हो चुका और ये हमारा लास्ट है भाई हसन। और भाई हसन ने कुछ तंजीमी खबरें पढ़ी क्योंकि हम तंजीम का ही हमारा ये प्रोग्राम है और कुछ जो हमारे मुल्क की खबरें वो थी और ये यानी कि सिंधी में था। वैसे ही मुझे पता है कि मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर हैं वो सिंधी हैं तो आप समझ लेंगे। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था, आप भी इसे ट्राई करें अगर कोई दोस्त करना चाहता है तो। ये इससे हमारी यानी कि जो मकासद हैं वो हासिल होंगे और ये जो मकासद हैं तीनों ये बहुत अहम मकासद है हमारे दौर के लिए, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी ये हमें बहुत काम आएंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को एंड हम दुआ इमाम ज़माना से करेंगे तो सभी दोस्त दुआ इमाम ज़माना पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाए फी हाज़े साति व फी कुल्ले सात वलियं व हाफिज़ं व काइदं व नासिरं व दलीलं व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअ व तमत्तिउ फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या रहमर रहीमीन। अम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, यानी कि हमारी एक इस्लाही वीडियो थी जो आप तक भी एक सबक लेके आ रही है। हम खुद भी इससे बहुत इस्तेफादा हुए और तमाम दोस्तों ने सब दोस्तों की हिदायतें वगैरह सुनी और उनकी जो तमाम थी जो नसीहतें वगैरह वो भी सुनी और उनमें एक कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ, खुद एतमादी पैदा हुई और जो हमारे महफिल के मकासद थे वो भी हमें कुछ हासिल हुए। यानी कि इसी तरह हम करते रहते हैं और जो दूसरी महफिल करेंगे या दूसरे प्रोग्राम से उनकी भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तभी के लिए अल्लाह हाफिज़।